Wawi, 4-3. Wala. Rebound, number 17. Number 8 to number 9. Pull-up jumper. Rebound, Jay. Jay. Steal, number 9. Pass number 8. Number 22. To number 8, to number 9. Kaya pala ang tatlo, balik ang pagkakalala ko yan. 2 points, number 8. 2-0. Tangin na, gumaling na nga yung kabila. Yung kabila naman. Kaya maganda may suot pala. Pantay naman eh. At least pantay na. Di ba? 4-2. Ayaw ko talaga kalaro si Ben. Ayaw ko nakasabay yun. Wala naman eh. Tempo lang kasi galangan ka ng paso eh. Kaya yung bagsak mo, ano din. Wala ano. Yun nga, dapat yak mo siya yung bahay na sinunod mo pa. Ganun talaga eh. Ayaw ko nakalaro yun. Number 21. To Jay. Leia. 2 points. 4-2. Tangin na, hindi pa nga pinagpapawisan kanina. Kaya pa naman, tangin na. Number 9. Nagtrabaho pa naman ang bukas. Pass number 8. Magagamit ko agad ata yung siklib ko ah. Turnover. Good. Labas. Unang siklib niya yung taon. Aga mo magsiklib ah. First week pa lang eh. Steal, number 22. Kinalwa. Sakto, 2 7. points. O isang buwan. Ay, pa isang linggo. Ay, sa lingwa. Isang linggo agad, no? All 4. David yan, David. 2 points. Jericho. Domingo. Black. Taas tumalo nun ah. Kapiso, mga 5 patong. Tupi pa, yung eh. Aray mo. Pakat. Uy, Milan. Jay, short. Rebound, number 8. Pass, number 22. Diretso na. 2 points, number 22. Or 6. Rebound, number 9. Foul. First team foul. Wawi. Meron 3. Pasa pala yun. Jay, by the way. 2 points. 8-6. Steal, number 21. Pass to Jericho. Jericho. Pinakasakay number 2 points. Number 21. 0-6. Pinakasakay ko. Side step. Good. Dito mawag. Steal, number 69. Diretso na. Wala. Rebound, number 21. Madalas pa nga tinira sa paras mo. Good. Wala nang traveling diyan. Kanya pa rin. Meron ka ng 20 rebound. Uy! Sayang. Good. Benching rebound, number 0. Ganyan ako dati kasi ipag eh. Ganyan ako dati kasi ipag. 12-6. 5 minutes 40 seconds. Number 9. Number 22. Number 69. 4-3. Round. 12-9. Tatlo. Change course pag na-shoot. Ay, pare. Dito kayo na. Ay, pare. Oop. Ayun ulit. Number 21. Meron kang 21 rebound. Ipag mo ya. Sukatan na yan.
Bigyan ng defensive player. Change court pag na-shoot ha. Change court. Lawang na lang isa. 12-11. Ano yung masakasama ko? Ayan, Andres. Labang sila, dalawa. Uy, yari, good. 14-12. Number 0. Number 10. Pass number 0. Grabe passer. Ay, sila ko na rin. Bakit ako patas na ang putang tingnan? 17-11. Gabriel, Binali, 2 points. 17-13. Jake, Iwan, pati bola. Santiago, wala. Iba, number 0. Iba, number 0 pa rin. Pass to Jake. Pass to number 0. Wala. Iba, number 10. Taas na balon. 2 points, number 10. Ano ka na talaga? Grabe yung talo nila. Mukha lasa ng motor. 19-13, anim. Ha? 3 minutes, 15 seconds. Mukha na ng motor. Lamang ngayon ang anim. Lapit na. Ang ganda ng Haba pa, 3 minutes pa. Mukha na ng motor. Number 22 to number 17. Speed move. Fade away. Short. Diego. 0. Pag rider naman, di naman Mahala. 21-13. Pag rider naman, di naman checkpoint, di ba? Depende. Hindi, check ka rin. Panda. Panda ka, di ba? Grab. Same way. Tingnan, pare. Ice game. Number 22. Maganyan. Number 17. Meron din sa Soler, papakilala kita. Ingat. Meron din sa Soler, papakilala kita. Hindi. Lalaki. 0 or 3. Babae yun, babae. Babae na ngayon. 24-15. Babae na nga ngayon. Diba, number 21. Babae ko na pero may titi. Babae na ngayon. Babae na. Lalaki dati. Hindi nga. At least may character development. Jericho, 2 points. 26-15. Insik yun, gabi. 11 lamang. Gabriel. Side step. Insik yung paldo yun. 26-17. Sham. Stepping on the line, 2 Init. points. Ano yung scoreboard? 28-17. Ano? 2 points, Domingo. 28. 3 points, 0. Domingo, spin. Pass number 8. Pasa pala yun. Wala na si Carl. Kain pala sila. Kakain pala sila. Ready to dribble. Yeah. Umilaw na, umilaw. Good. Right time. Number 70. Yan ang naiila bro. Natatama ko nung araw. Ayun. Kasi may bandang lamba. Ayun ba yung ginagawa? Long hair. Ulit na ito. Go. 30-21. Low. Domingo. Look. Ano, countdown. 10 seconds to shoot. Countdown. 9, 8, 7, 6, Wala kaya ito sa kondisyon ah.
Namababa. Walang sa'yo yan. Walang spakol yan.